दादा लवे ते पोता हंडावे कि अल्लाह पाक ने कुरान में कहा कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। इसी औलाद ने आप पे काम नहीं आना। पैसे कमाए अपनी औलादों के लिए, उन्होंने औलादों ने अपने बापों के साथ क्या किया, और इस फ्रॉड के जरिए पाक बहरिया और मुसल्लह अफवाज को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, करप्शन और कब्जा माफिया ये दो अलहदा बातें नहीं है, एक ही चीज है। क्योंकि करप्शन कब होती है और कब्जा माफिया कब आता है? सबसे पहले कब्जा माफिया आता है। वो एक चीज पर कब्जा करता है, लेकिन उससे पहले वो उन डिपार्टमेंट से जिनके थ्रू उसने वेरीफाई करानी है हर चीजें, उनसे लेन देन करता है और उसे करप्शन बोलते हैं। क्योंकि जब वो महकमा या उसके अहलकार, मैं सारे महकमे को खुदा ना खास्ता बुरा नहीं कह रहा, लेकिन कुछ काली भेड़ें भी मौजूद होती हैं, और वो जब वो कब्जा माफिया उन काली भेड़ों के साथ आपस में मिली भगत करते हैं, तो होता क्या है कि कब्जा भी हो जाता है और करप्शन के पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन रोता कौन है जिसकी जमीन पर कब्जा होता है? चाहे वो लाखों की जमीन हो, चाहे करोड़ों की हो, चाहे अरबों की हो, रोता है वो। और फिर जब अदालतों में मामले को घसीटा जाता है, तो फिर वो दादा लवे ते पोता हंडावे, फिर वो दादे ने लिया तो पोता भी करेगा। ये होता है आजकल यहाँ पे जो निजाम सिलसिला चलता है, जिसे दीवानी बोलते हैं। नाज़रीन, एक खबर आपके सामने मैं आज ये पेश करता हूँ कि एक डीएमजी टॉपर जो माहिर तालीम भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे, बल्कि हैं, और बाहर की जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी पढ़ाते रहे, उनकी खिदमात वहां पे भी अंजाम देते रहे। उनकी 136 कनाल जमीन इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थी। कैसे कब्जा हुआ, किसने कब्जा किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या खिलवाड़ किया, और इस फ्रॉड के जरिए पाक बहरिया और मुसल्लह अफवाज को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। तो जी नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि ये फ्रॉड कैसे हुआ। नाजरीन, हुआ ये कि एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, यानी कितने पावर में रहे, कितनी ताकत में रहे और हैं भी, उनकी 136 कनाल जमीन इस्लामाबाद में मौजूद थी। डॉक्टर मुशर्रफ रसूल सियान साहब, चूंकि वो बाहर यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाते रहे, और उनकी एब्सेंस में उनकी जमीन पर कब्जा किया गया, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिलकर ये कब्जा कराने की पूरी कोशिश की। और फिर क्या हुआ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उनके नाम से इंतकाल जो सा है वो मुंतकिल कर दिया उन साहबान के नाम जो कि कब्जा ग्रुप थे। उनके नाम जब हो गया, फिर हुआ ये कि पाकिस्तान नेवी बेनेवलेंट एसोसिएशन के नाम ये जमीन ट्रांसफर हो गई। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक जब जमीन ट्रांसफर हुई, मुंतकिल की गई नेवी एसोसिएशन के नाम, तो उस वक्त 218 मिलियन रुपीस वहां पे दर्ज है कि ये पैसे उन्होंने दिए, जबकि जमीन की असल कीमत थी 990 मिलियन, और ये कोई छोटी रकम नहीं थी। किस तरह जो टैक्स है उसको भी कंसील किया गया, और उसके अलावा जो जमीन की, यानी नाज़रीन होता ही है कि एक डीसी वैल्यू होती है, यानी डिप्टी कमिश्नर पूरे मवाजियात की वो एक रेट तय करता है कि इस मौजे पे ये रेट होगा, फ्रंट पे ये रेट होगा, बैक पे ये रेट होगा, और ओवरऑल जो जो मार्केट प्राइस होती है वो ज्यादा होती है। अब उन्होंने किया गया कि जब वो डीसी का जो रेट था वो इनफैक्ट जो बन रहा था वो 300 कुछ मिलियन बन रहा था, लेकिन वहां पे 218 मिलियन दर्ज करवाया गया। वो भी मिली भगत थी किसकी? रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जब इसके साथ मिली भगत करने के बाद तगड़े पैसे लिए होंगे। जब मिलियन ऑफ मिलियन रुपीस की बात होती है तो पैसे कोई 1000, 2000 या 5000 या लाख रुपया नहीं होता, वो भी मिलियन में पैसे थे। चूंकि जो मार्केट वैल्यू थी 990 मिलियन, और जो वहां पे दर्ज की गई वो थी 218 मिलियन, और जो उनसे वसूल की गई वो 300 कुछ मिलियन रुपीस थे, जो उन्होंने नेवी एसोसिएशन से वो पैसे वसूल किए। वसूली है 383 मिलियन की, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में 218 मिलियन रुपीस जाहिर किए गए। नाजरीन, अब बात ये, और मैं लंबी बात नहीं करूंगा, जिस मुआशरे में ब्यूरोक्रेट महफूज नहीं है, चाहे वो रिटायर हो जाए, चाहे वो मौके पे मौजूद हो यानी सर्विंग हो, अगर वो भी महफूज नहीं है तो आम आवाम कैसे महफूज रहेगी? किस तरह? हर बंदा रो रहा है कि उसकी जमीन पर कब्जा हो गया है। आज मुझे खुशी ये हुई है कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर ने इसका एक्शन तो लिया। उस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो जेआईटी बनाई है, उस पे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को कन्वीनर बनाया है। एफआईए और आईएसआई के मेंबरान भी उसमें शामिल किए गए हैं।
اب دیکھنا ناظرین یہ ہے کہ اب یہ کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، چونکہ ڈاکٹر مشرف رسول سیان صاحب کے جو ملازم ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پاور آف اٹارنی ہم نے لیا ہوا ہے پروفیسر صاحب سے، چونکہ وہ امریکہ میں ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی مختلف قسطوں میں ادائیگیاں وہ ملازم صاحب نے وصول کی ہیں۔ یعنی کتنی بڑی ناانصافی ہے، یعنی کوئی شخص پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، کسی کی جائیداد عزت ہو، عزت تو سب سے پہلے اچھالی جاتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے گا کل کو وہ ڈاکٹر مشرف رسول کے کردار پر بھی کوئی نہ کوئی بھیانک جو الزام لگا دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب جھوٹ بولتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ کرتے ہیں۔ ناظرین میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر اس ہمارے پاکستان کے معاشرے میں ہماری عزت محفوظ نہیں، ہماری جائیدادیں محفوظ نہیں، ہم محفوظ نہیں، تو پھر پاکستان میں رہنے کا کوئی فائدہ۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا پاکستان میں رہنا چاہیے، کیوں کہ یہاں 4 موسم اللہ نے دیے ہیں، معدنیات دی ہیں، دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اور ہم 4 پیسوں کے لیے، یعنی ایک وقت کی یا 4 وقت کی یا 2 ماہ کی یا 10 سال کی ایک شخص جو بددیانتی کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ اور اگر خدا کے اوپر یقین رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری روٹیاں مل جاتی ہیں، اور انسان نے کرنا بھی کیا ہوتا ہے، چاہے کوئی اربوں پتی کھربوں پتی ہے، اس کے پاس کھربوں ڈالر ہیں، کھاتا تو وہ 2-3 وقت کی روٹی ہے نا۔ اگر اس کو 2-3 وقت کی روٹی نہ ملے، اس کے کھربوں روپے اس کے کس کام کے؟ میں پھر کہوں گا کہ قبضہ مافیا سے جان چھڑوائی جائے، اور میں نے پہلے قرض کیا کہ ممبران پارلیمنٹ کو بھی اگر اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، قبضہ کیوں ہوتا ہے، کیوں قبضے کرتے ہیں؟ میں بہت سو کا نام ابھی نہیں لینا چاہتا، پھر کبھی کسی وقت میں ضرور بتاؤں گا کہ کیوں قبضہ کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، کس اولاد کے لیے؟ کہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تو اس فتنے کے لیے اپنے آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے کہ جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے اس تنخواہ پر گزارا کریں۔ یعنی اگر کل کو یہ نوکری بھی، یعنی جب آپ کی نوکری نہیں ہوتی تو آپ ترلے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نوکری دیں، تو جب آپ کو نوکری مل جاتی ہے تو کرتے کیا ہیں آپ؟ کرپشن۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے؟ نہیں، اسی اولاد نے آپ پہ کام نہیں آنا۔ بہت ساری مثالیں ہیں ناظرین، میں پھر کسی شو میں آپ کو ضرور دوں گا کہ کس طرح لوگوں نے پیسے کمائے اپنی اولادوں کے لیے، انہوں نے اولادوں نے اپنے باپوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ ناظرین یہ میں آپ کو اگلے شو میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔